just want to talk about Quiero hablar de la bondad del Señor. And so it's because God is good. Porque Dios es bueno. And so, just turn them on. Turn them on. And we need to understand what that goodness means. Tenemos que entender qué es la bondad. Because, you know, there's different ways of expressing. Hay muchas what maneras good de is. expresar qué es bueno. Like, Por ejemplo, is broccoli good? brocal es bueno. Or is chocolate cake good? O un queque de un pastel de chocolate. It depends who you ask. Depende a quién le estás Or preguntando. when you ask. O cuando tú preguntas. And so there's different ways of looking at good. So, hay diferentes maneras de mirar esta palabra bueno. But when we talk about good, Pero cuando nosotros hablamos de bueno, we're talking about God's goodness. estamos hablando de lo bueno que Dios es. It's godliness. Es godliness, It's holiness. santidad. Right? And so anyway, so I just want to share this real quick. So, quiero compartir esto. There's a story that I felt led to come and share with you all. Es una historia que siento de compartir. And it's called the story of the golden Buddha. Es la historia de Buda, Some of you, the golden Buddha. de Buda de oro. And some of you may have heard it. Tal vez ya la escucharon. It's you know, like a known story, but there is like history in it, but it's also a story. Hay historia, pero también es una historia. But anyway, I'll go ahead and read it. Let me read the first paragraph and then you read it. It says, back in 1957, a group of monks from a monastery had to relocate a clay Buddha from their temple to a new location. The monastery was to be relocated to make room for the development of a highway through Bangkok. When the crane began to lift the giant idol, the weight of it was so tremendous that it began to crack. What's more, rain began to fall. The head monk, who was concerned about the damage to the sacred Buddha, decided to lower the statue back to the ground, cover it with a large canvas tarp to protect it from the rain. En 1957, un grupo de monjes de un monasterio tuvo que trasladar un Buda de arcilla de su templo a una nueva ubicación. El monasterio iba a ser reubicado para dejar espacio para el desarrollo de una carretera a través de Bangkok. Cuando la grúa empezó a levantar el ídolo gigante, el peso del mismo era tan tremendo que empezó a agrietarse. Es más, empezó a llover. El monje principal, preocupado por los daños al Buda sagrado, decidió bajar la estatua al suelo y cubrirla con una gran lona para protegerla de la lluvia. Later that evening, the head monk went to check on the Buddha. He shined his flashlight under the tarp to see if the Buddha was staying dry. As the light reached the crack, he noticed a light gleam shining back through the crack. As he took a closer look at this gleam of light, he wondered if there might be something underneath the clay. He went to fetch a chisel and hammer from the monastery and began to chip away at the clay. As he knocked off shards of clay, the little gleam grew brighter and bigger. Many hours of labor went by before the monk stood face to face with the extraordinary solid gold Buddha. Más tarde esa noche el monje principal fue a ver al Buda. Alumbró su linterna debajo de la lona para ver si el Buda se mantenía seco. Cuando la luz llegó a la grieta, notó un pequeño brillo que brillaba y al parecer pareció extraño. Al observar más de cerca este destello de luz, se preguntó si podría haber algo debajo de la arcilla. Fue a buscar un cincel y un martillo al monasterio y empezó a tallar la arcilla. A medida
que iba quitando fragmentos de arcilla. El pequeño brillo se hacía más y más grande. Pasaron muchas horas de trabajo antes de que el monje se encontrara cara a cara con el extraordinario Buda de oro macizo. Historians believe that several hundred years before the head monk's discovery, the Burmese army was about to invade Thailand. The Siamese monks realized that their country would soon be attacked, so they covered the precious golden Buddha in an outer covering of clay in order to keep their treasure from being looted by the Burmese. Unfortunately, it appears that the Burmese slaughtered all the Siamese monks, and the well-kept secret of the golden Buddha remained intact until that fateful day in 1957. Los historiadores creen que varios cientos de años antes del descubrimiento del monje principal, el ejército birmano estaba a punto de invadir a Tailandia. Los monjes siameses, al darse cuenta de que su país pronto sería atacado, cubrieron su precioso Buda dorado con una capa exterior de arcilla para evitar que los birmanos saquearían su tesoro. Desafortunadamente, parece que los birmanos masacraron a todos los monjes siameses y el secreto bien guardado del Buda dorado permaneció intacto hasta ese fatídico día de 1957. So this is a story of a golden statue. So esta es la historia de un estatua de oro. But for hundreds of years, it was just viewed as a clay Pero statue. por muchos años era como un clay. And it was, they respected it. It was good. They reverenced that clay statue. Lo respetaban y le daban honor a esa estatua Because it was good. porque era bueno. But then when they had to move it, Pero luego cuando lo tuvieron que mover, because there was going to be some reconstruction going porque on, iban a ver reconstrucción, it revealed that there was something more underneath. reveló que algo estaba allá dentro del Buda. And then they discovered that this statue that was good Y descubrieron que este estatua que era bueno at appearance, por mirada, underneath pero debajo o adentro it was more than good. era más que bueno. It was golden, Era de oro, but it had been covered pero había estado cubierto to protect it para protegerlo from attack. de un ataque. And I remember, and I think I've shared it before, Pastor Pete, Y yo me acuerdo Used to que say- Pastor Pete decía antes, he used to say, the greatest enemy of the best is the good. ¿sí, bien? Okay. El mayor enemigo de lo mejor es lo bueno. Right? Meaning that sometimes we settle for, what we know to So, be good enough. quiere decir que en veces aceptamos lo mínimo. See, when we were in the world, ¿Ves? Cuando nosotros estábamos en el mundo, we lived according to the world standards. vivíamos a acuerdo de la orden del mundo. And the enemy trained us to have a certain definition of what was good enough. Y el enemigo los entrenó a saber o reconocer una definición de bueno. But now God comes into our life, Pero ahora Dios entra en nuestras vidas and He sees that we've been covered with clay, y ve que hemos estado cubiertos de clay. that we've put things in our life to protect us. Hemos puesto cosas en nuestras vidas para protegerlos. But those same things that we hold on to Pero- keep us feeling safe, Pero esas mismas cosas que nosotros hemos puesto mismo en nuestras vidas para protegerlos, many times they keep the things that God has invested in us. muchas de las veces
los dejamos ahí porque son cosas que Dios ha investado en nosotros. And it keeps it from coming out. Y no dejamos que salga lo bueno de nosotros. But God wants to move things. Pero Dios quiere mover cosas. He wants to cause things to get rebuilt and redone. Quiere causar que cosas se hagan en nuestras vidas. To bring out that gold that He's put inside of you. Para traer afuera el oro que ha puesto en uno de cada uno. Because there is a definition of good. Porque sí hay una definición de bueno. But that's a clay statue. Pero ese es una estatua de clay. But God's goodness Pero la bondad de Dios is that golden statue. Es el estatua de oro. And yes, we want to discover the goodness of God. Y sí queremos descubrir lo bueno de Dios. But in doing that, He reveals the good that He's put in us. Pero en eso Él revela a nosotros lo bueno que Él ha puesto en nosotros. When Christ works through us. Cuando Cristo trabaja en nuestras vidas. Because Jesus in us Porque Jesús en nosotros is the gold that this world needs. Es el oro que este mundo necesita. Amen. And I'll share a scripture real quick, and then we'll continue with worship. Y voy a comenzar con una escritura. If somebody has something to share, please feel the liberty to. Si alguien tiene gusta decir algo, por favor, tenga la libertad. But let's go to, I'll read out of Ephesians chapter 2. Voy a leer de Efesios 2. And then we'll continue with worship. Y luego vamos a comenzar con, o seguir con la alabanza. Ephesians 2. Efesios 2. Verse 1. Versículo 1. It says, Ephesians 2:1. It says, once you were dead because of your disobedience and your many sins. Antes ustedes estaban muertos y a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. You used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. But by our very nature, we were subject to God's anger, just like everyone else. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. But God is so rich in mercy. He loved us so much. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, que ustedes han sido salvados. For He raised us from the dead along with Christ, and He seated us with Him in the heavenly realms, because we are united with Christ Jesus. Hallelujah. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. So God can point to us in all future ages as examples of the incredible wealth of His grace and His kindness towards us, as is shown in all that He has done for us who are united with Christ Jesus. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo
como se ve en todo lo que ha hecho con nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. God saved you by His grace when you believe, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Salvation is not a reward for the good things that you have done. So none of us can boast about it. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayas hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So we can do the good things that He planned for us long ago. Hallelujah. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creyó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amen. Hallelujah. Amen. Let's worship Him. Vamos a alabar. Thank you, Jesus.